agay. Kadangog ba ni? Tagak ka dire. Agay. Rescue. Yeah. Sakay sakit ani mga boss. Sige magkapalong-palong. Ito ni pailisan og filter. Ito nga ni boss. Na ni pinagbabawal na teknik. Okay. Solo tadi ron mga boss, solo. Sandi Jote. Uy. Wala man ta pagtanggal og kanang kuan. Filter. Ano lang sa?
Okay. Kadangog. Sus. It's very dirty. Very dirty mga boss. Yan.